1, 2, 3. Picture na lang guys. Yan ang picture. Jump shot. Picture. Picture ka na yung formal na yun. Formal na yun. Formal daw. Wala, hindi ka mo centered. Formal niya. Ga video vlog yapon. Half lang. Girls. Ito lang guys. Ito lang guys. Ito guys. Wow! Sige na ba? Jump shot! Ay. 2, 3, go. Isa pa! Isa ka! 1, 2, 3, go! Mas namin siguro lagan kung pakatuto masunog sa inyo. Sige, masunod ka sa amo na. Lagan